हेलो एवरीवन वेलकम टू डे 7 অফ স্পিটি ট্রিপ। আজকে আমরা কালপা থেকে নারকান্ডা যাব। তার মাঝে অনেকগুলো জায়গা কভার করব আর নাইটে স্টে করব নারকান্ডার একটা হোটেলে। চলো লেটস বিগিন। ঘড়িতে 8:30 বাজছে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি নারকান্ডার দিকে। আমাদের 7টার সময় বেরোনোর কথা ছিল, বাট একটু লেট হয়ে গেছে। যেই হোটেলে আমরা ছিলাম কালপাতে খুবই বাজে হোটেল, সকালে উঠে জল পাইনি। হোটেলের একটা রুমের বাথরুমে কল খোলা ছিল আর জল পুরো শেষ। তারপর হোটেল থেকে বালতিতে জল দিয়েছিল, সেটা দিয়ে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আর আমাদের টায়ার পাংচার হয়েছিল। হোটেলে বলেছিলাম ব্রেকফাস্ট প্যাক করে দিতে, আমরা পরে খেয়ে নেবো গাড়িতে। অনেক সকালে বেরিয়েছিলাম বলে কোনো পাংচারের দোকান খোলা পাইনি। রাজেশ ভাইয়া খুব সেফলি ড্রাইভ করছিল অ্যাজ গাড়ি পাংচার ছিল। আর কালপাতে সব কিছু বন্ধ ছিল, মনে হয় 10টার আগে কোনো দোকান খোলে না। আর সাথে সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। প্রায় আধ ঘন্টা যাওয়ার পর একটা পাংচারের দোকান পেয়েছি, সেখানেই দাঁড়িয়েছি আমরা। দেখুন বৃষ্টিও পড়ছে। যতক্ষণ পাংচার ঠিক হবে আমরা এখানেই ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব। হোটেলে বলেছিলাম ব্রেকফাস্টে স্যান্ডউইচ আর ডিম সেদ্ধ দিতে, আর সেই স্যান্ডউইচ আমরা খেতে পারিনি কারণ কাঁচা ছিল, আর একটাই ডিম সেদ্ধ দিয়েছিল 4 জন লোকের জন্য। পরে জানলাম রাজেশ ভাইয়াকে চা আর ব্রেকফাস্ট কিছুই দেয়নি, তাই বাধ্য হয়ে কমপ্লেন করলাম আমাদের ট্রাভেল এজেন্টকে। গ্যারেজের পাশে একটা দোকান ছিল, সেখান থেকে শসা কিনলাম অনেকগুলো, আর সাথে চিপস আর বিস্কুট ব্রেকফাস্টের জন্য। আবার বেরিয়ে পড়লাম নারকান্ডার দিকে। গাড়িতেই ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম, চিপস বিস্কিট আর শসা। রাজেশ ভাইয়াও আমাদের সাথে ব্রেকফাস্ট করলো। अच्छा कंटिन्यू बारिश हो रही थी ना, अच्छा तो प्रयास नदी एकदम रुद्र रूप में आ गई। नहीं ये तो लास्ट 1-2 साल पहले हुआ नहीं था ना, हम लोग जब हिमाचल आए पहले भी हुआ है वो। हाँ 2022 वो उतना ज्यादा नहीं था, बट वो भी हुआ था ना, पूरा रास्ता फस्ता तोड़ दिया था, पूरा डूब गया था। सर रास्ते टूटने का तो ये है ना कि अगर आप किसी चीज को छेड़ोगे ना सर प्रकृति को, हाँ तो जैसे स्लाइड चिप्स उसकी वजह से बढ़े जाते जो रोड बढ़े स्लाइड तो वही है मेन कारण। हाँ দারুণ লাগছে সত্যি, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ফার্স্ট স্টপ হলো হিন্দুস্তান টিবেট হাইওয়েতে। স্পিটির ডে 1-এ আমরা হিন্দুস্তান টিবেট হাইওয়ের ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনকে কোনো ভিডিও ফটো নিতে পারিনি ড্রোনে, তাই আজকে আবার যাব আমরা। 2 আওয়ার্সের মতন লাগবে আমাদের পৌঁছতে ওইখানে। এই জায়গাটায় দাঁড়ালাম হিন্দুস্তান টিবেট হাইওয়েতে। এখান থেকে শুভদীপ ড্রোন ওড়াবে, আর সাথে বৃষ্টি। ওয়ার্ল্ডের মোস্ট ডেঞ্জারাস রোড, জাস্ট ভিউ দেখুন, মারাত্মক লাগছে দেখতে। আর ড্রোন শটে দেখুন কি লাগছে দেখতে, কোনো ওয়ার্ডস নেই আমার কাছে, এত বিউটিফুল। বৃষ্টি পড়ছিল, আরও সুন্দর লাগছিল দেখতে। এখানে আসা খুব বড় একটা স্বপ্ন ছিল আমাদের। খুব বৃষ্টি পড়ছিল বলে রাজেশ ভাইয়া আমাদের জিনিসপত্রগুলো স্কাই কালারে প্লাস্টিক দিয়ে কভার করেছিল। দেখুন এটাই হলো আমাদের গাড়ি। শুভদীপ গাড়ির ভেতর থেকে ড্রোন ওড়াচ্ছিল, আর ভিউ দেখুন কি লাগছে দেখতে। নেক্সট পয়েন্ট হলো তারান্দা মাতা টেম্পল, এখান থেকে আবার ড্রোন ওড়াবো আমরা। মন্দিরের বাইরে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এখান থেকে আবার ড্রোন উড়িয়েছিলাম। জাস্ট ভিউ দেখুন কি লাগছে দেখতে, মারাত্মক লাগছে। রাজেশ ভাইয়াও আমাদের সাথে খুব এনজয় করছিল। সত্যি আমাদের ইন্ডিয়া খুব বিউটিফুল। জাস্ট রাস্তাগুলো দেখুন কি সুন্দর রাস্তাগুলো। শুভদীপের খুব ইচ্ছা ছিল এখানে ড্রোন ওড়ানোর। স্পিটির ডে 1-এ সন্ধে হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা তুলতে পারিনি। ঘড়িতে 11:20 বাজছে, আবার বেরিয়ে পড়েছি।
বৃষ্টি পড়লে পাহাড় অন্যরকম লাগে বেশ, সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। ঘড়িতে এখন 11:45 বাজছে। আমরা এই রেস্টুরেন্টে দাঁড়িয়েছি লাঞ্চের জন্য। বেশ ভালো নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল এই রেস্টুরেন্টটা। অ্যাকচুয়ালি হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট ছিল। আমরা ম্যাগি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস আর চাইনিজের মধ্যে নিয়েছিলাম হাক্কা নুডলস আর চিকেনের একটা আইটেম। ঠিকঠাক ছিল খেতে, খুব একটা ভালো নয়। ঘড়িতে এখন 12:50 বাজছে। আবার বেরিয়ে পড়লাম। এখন যাব আমরা ভীমা কালী টেম্পলে। 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতন লাগবে ভীমা কালী টেম্পল। স্পিতি পুরো শুকনো ছিল আর এখানে দেখুন পুরো সবুজে সবুজ। আর যত নিচে যাচ্ছি তত ঠান্ডা কমছে। ঘড়িতে এখন 1:45 বাজছে। আমরা ভীমা কালী টেম্পলে পৌঁছে গেছি। ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। ভীমা কালী টেম্পল সারাহানে আছে, খুব পুরনো মন্দির। এখন আমরা হেঁটে যাচ্ছি মন্দিরের দিকে। এই মন্দিরে দুর্গা ঠাকুরকে পুজো করা হয় আর এখানকার লোকরা ভীমা কালী বলে। 800 বছর পুরনো এই মন্দির আর খুব জাগ্রত। আমরা জুতো খুলে ভেতরে এন্ট্রি নিই। দেখুন ভালোই বৃষ্টি পড়ছে। মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড ছিল না, শুধু এইটুকুনি ক্যামেরা অ্যালাউড। এই মন্দির 51 শক্তিপীঠের মধ্যে একটা। এখানে নাকি মা সতীর কান পড়ে। আর বুশের রাজাদের কুলদেবীর মন্দির হলো ভীমা কালী টেম্পল। মন্দিরের বাইরে লকারের সিস্টেম ছিল, সেখানে আমরা ক্যামেরা রেখে গিয়েছিলাম আর সাথে লেদারের জিনিস, কারণ এই সব ভেতরে অ্যালাউড ছিল না। খুবই ইউনিক আর্কিটেকচার, হিন্দু আর বুদ্ধিস্ট স্টাইলে এই মন্দির। আমাদের মন্দির দর্শন হয়ে গেছে। জাস্ট বাইরের ভিউ দেখুন, দারুণ লাগছে সত্যি। দারুণ লোকেশনে এই মন্দির। মন্দিরের ভেতরটা খুব সুন্দর ছিল আর মন্দিরের ভেতর থেকেও ভিউ খুব সুন্দর। একটা জানলা ছিল, সেখান থেকে দারুণ ভিউ আসে। আমরা আবার ব্যাক করছি গাড়ির দিকে। ভীমা কালী টেম্পলের বাইরে থেকে ড্রোন উড়িয়েছিল শুভদীপ। এই জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। সামনে হলো মন্দিরটা, দেখে বুঝতে পারবেন বিশাল বড় মন্দির। সত্যি দারুণ ফাটাফাটি লাগছে ড্রোনে। আমাদের নেক্সট স্টপ হলো হাতু পিক। ভীমা কালী টেম্পল থেকে হাতু পিক হলো 111 কিলোমিটার। ওই 3.5 ঘন্টার মতন লাগবে আমাদের পৌঁছতে। রাস্তায় প্রচুর আপেলের চাষ। এই যে সাদা সাদা ফুল যেগুলো আছে সেগুলোই হলো আপেল গাছ। ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো কাদা হয়ে গেছে রাস্তাগুলো। কালকে আমাদের সন্ধ্যের দিকে ট্রেন আছে ব্যাক টু দিল্লি। আজকে হলো লাস্টের আগের দিন আমাদের ট্রিপের। অলমোস্ট কাছাকাছি চলে এসেছি হাতু পিকের। 3 ঘন্টা ভালো করে ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। এই সরু রাস্তা দিয়ে রাজেশ ভাইয়া আমাদের হাতু পিকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে হাতু পিকে ট্রেক করে। ঘড়িতে 5:30 বাজছে, সন্ধে হয়ে গেছে, তাই জন্য আমরা গাড়ি করেই ওপরে যাচ্ছি। গাড়ি নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড আছে এখানে। হাতু পিক সিমলা ডিস্ট্রিক্টের হাইয়েস্ট পিক। খুবই গভীর জঙ্গল আর খুব সরু রাস্তা। হাতু পিকের হাইট হলো 11,152 ফিট। হাতু পিকের ট্র্যাকটা হলো 7 থেকে 8 কিলোমিটার ওয়ান ওয়ে, 14 কিলোমিটার লং। রাস্তায় অনেকজনকেই দেখলাম ট্রেক করে ফিরছে। পুরো কুয়াশায় ঢাকা, দারুণ লাগছে সত্যি।
ভিউ দারুণ, কোনো ওয়ার্ডস নেই আমার কাছে। পুরো কুয়াশায় ঢাকা ছিল, কিছু দেখা যাচ্ছিল না ঠিক করে, তাই রাজেশ ভাইয়া খুব আস্তে আস্তে গাড়িটা চালাচ্ছিল। आना व्यर्थ हो गया यहाँ सती है, फॉग ही फॉग हो गया चारों तरफ। हमारे दादा नहीं मानते ना रिस्क लेने से, दादा नहीं मानते, दादा को जाना ही जाना है। যেহেতু সন্ধে হয়ে গিয়েছিল আমরা আসতে চাইছিলাম না এই জায়গাটায়, বাট শুভদীপের খুব ইচ্ছা ছিল এখানে আসার। আমরা একদম কাছে চলে এসেছি হাতুপিকের। হাতুপিকের টপে মা কালীর মন্দির আছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে এখন মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। মারাত্মক কুয়াশা ছিল, সত্যি কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এই যে এটাই হলো হাতু টেম্পল। এত কুয়াশা ছিল মন্দিরটাও অবধি ঠিক করে দেখা যাচ্ছিল না, সাথে মারাত্মক ঠান্ডা ছিল এখানে। মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড ছিল না, আপনি বাইরে থেকে তুলতে পারবেন। এই মন্দির কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে। এখানকার লোকরা হাতু মাতা বলে। সিমলা আসলে এই জায়গাটা একদমই মিস করবেন না, সত্যি খুব সুন্দর জায়গা। এই মন্দিরে যিনি পুজো করেন তিনি এই মন্দিরের পাশে একটা বাড়িতে থাকেন, আর কেয়ারটেকারের বাড়ি আছে। কেয়ারটেকার যিনি আছেন তিনি তার ফ্যামিলির সাথে এখানে থাকেন। 11,000 हाइट है। 11,000 हाइट है। हाँ 11,000 फीट है यहाँ की, नारकंडा से। हाँ नारखंडा से ऊपर, मैं देखा नारखंडा से 4,000 फीट ऊपर है जी। 11,000 है, 11,000। हाँ और नारखंडा कितना है? नारकंडा तो डाउन में बहुत। हाँ वो 7,500 या 8,000 है। मतलब ये कुफरी और ये जो कुफरी हाँ और चराबड़ा शिमला से ऊपर है। हाँ वो 8 साढ़े 8 हाँ। यहाँ का ये तो 11,500 है, मैं देखा। अगर ठीक बर्फ पड़ जाए तो 8 साढ़े 8 फुट बर्फ पड़ता है। बाप रे, 8 से 8.5 फुट कम से कम। अब 2 साल से कम पड़ी, पिछले साल 4 साढ़े 4 फुट था। हाँ इस साल 5 साढ़े 5 फुट था। बाप रे, मतलब एक आदमी घुस जाएगा पूरा। देखा होगा ना भी। हाँ बर्फ रख पड़ा हुआ है सड़क में देखा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये बारिश ही पिघल चुका है। अच्छा, एक सीन क्या है कि मौसम इतना खराब हो गया है तो इसकी वजह से बर्फ भी इतना नहीं गिर रहा है। कुदरती, क्योंकि अगर जैसे अभी मौसम भी खराब है हाँ। तो इस वक्त भी बर्फ पड़ सकती है। अच्छा ये है। अच्छा, ये तो पूरा बर्फ रास्ता वास्ता सब कुछ बंद हो जाता है। ये नवंबर में चेल लग जाता है, जहाँ से ऊपर पानी का तालाब है हाँ। वहाँ लॉक लगेगा, लोग पैदल आते, गाड़ी को। अच्छा ट्रेक, इसलिए ट्रेक बोलते हैं इधर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो तभी क्या मतलब लोग कोई बर्फ से चल के आते हैं क्या? बर्फ में आते, अगर किसी की हिम्मत हुई तो सड़कों सड़क चले रहे, तो शॉर्टकट नहीं जा। अच्छा घूम के आना। बर्फ में थकते भी ज्यादा और शूज भी ठीक चाहिए, कपड़े भी। पूरा रास्ता बर्फ में ढका रहता है। अब जैसे ये हम पहनते हैं इस चीज, हाँ ये पैक को हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा इसको हम बांध देंगे, मफलर लगा दिया, ऊपर से कैप लगा दी, और इसी तरह के जो पजामे होते हैं उसको कहते हैं पहाड़ी भाषा में सुथन। ओके। वो पूरे ऊन का होता है। ये खड्डू जो वीडियो होती है उसकी ऊन का बना। अच्छा, इसमें बर्फ नहीं टिकेगा। टिकेगा नहीं? मतलब बर्फ गिरेगा तो गिर जाएगा, गिरता आ जाएगा, भीगेगा भी नहीं। बारिश होगा तो इसमें नहीं टिकेगा और नीचे यहाँ निकल जाएगा। अरे बस ये सही है। এটা সেই কিছুটা আমাদের যেটা আসনে পুজো করে हाँ हाँ ये कंबल आसन ये जैसा। हाथ से इस तरह से इसको जो बनते हैं, हाँ हाँ वो इसका धागा। अच्छा, और एक चीज बताइए, इधर पे कोई रहता नहीं है ना नॉर्मली? यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ पंडित जी होते हैं। हाँ और आप लोग रहते हैं? हाँ, एक कुक होगा। हाँ, खाना वगैरह सब सामान कैसे आता है इधर ऊपर? ये नारकंडा से गाड़ी। अच्छा, और 3 महीना ही आ जाता है। ये राशन तो यहाँ कमी नहीं होता है। राशन का कमी नहीं होता। अब जैसे आज भी भंडारा था, पिछले कल भी भंडारा था। ये मंदिर से भंडारा था? हाँ, लोग देते हैं, लोग देते हैं। अच्छा तो
अष्टमी के दिन मंदिर की ओर था। अच्छा, ये मंदिर ये ऊपर में मंदिर छोड़ के और क्या है देखने के लिए? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है मंदिर का कहानी क्या है? यहाँ पांडव बैठते थे। अच्छा, वनवास के टाइम। हाँ जी, तो पांडव दोबारा जो है माता स्थापित की है, काली माता है, तो भीमशिला बोलते हैं। यहाँ भीम के चूल्हे थे, ये टॉयलेट बाथरूम बनाया ना, चूल्हे वो नहीं रखे, वाली साइड 3 पत्थर ऊंचाई में, तब इतनी पाप देखो रे परे कोई पहाड़ी नहीं। हाँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब लगता ना कि भाई पहाड़ी खत्म हो गया इधर, तो जैसे पहाड़ हुआ कि भाई ऊपर से गिरा हो। हाँ, क्या आप इधर से जाइए, इसके ऊपर जाएंगे आप आराम से। हाँ, यहाँ इसमें इस पत्थर में। अच्छा ये पत्थर है, जो पत्थर यही तो पत्थर। अरे बोल फिर पत्थर क्या बोल रहे? भीमशिला। भीमशिला है। भीम बैठते थे। ये वाला पत्थर। ओ, आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, देखे हम उधर पहले। भीमशिला, यहाँ भीम बैठते थे। वाव, थे ये भीमशिला है। वाव, खतरनाक कि डेंजरस। वो वाली तिन्नी कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे का। स्पंदन এখন নামছে ভীমশিলা থেকে। हेल्प कर लेते हैं। यहाँ के जितने भी ड्राइवर लोग, कोई बाहर की गाड़ी आ रही तो गाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ क्यों नहीं खड़ा हो, अपनी गाड़ी से उतर के उनका ये करेंगे, हम आपको ये होता है। यहाँ शांति का पल है, यहाँ ऐसा नहीं, ये स्वर्ग है। अब किसी को तू भी नहीं बोल सकती यहाँ की भाई, या किसी को गाली गलौज किया माता के दरबार में। नहीं वैसा तो नहीं होगा। आपकी अगर कोई है, मानो ये चीज आपकी यहाँ होगी तो ये कोई भी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, आप साल में आओ, 2 साल में आओ, यहाँ का पड़ा ही रहेगा। एड्रेस लो कि फलानी जगह में मेरी चीज थी, वहाँ आपको यहाँ मिलेगी, वो भी दूर हट जाएगी। हाँ। माता की कृपा, काली माता शक्तिशाली, सबकी माँ, काली माँ। तो देखो ना, भाग्यों की बात है। आप लोगों ने क्यों आना था, ये कुछ माता की है, माता का बुलावा है। ऐसे तो कहीं भी प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, हम जाना था फलानी जगह, वहाँ जाना था, वहाँ जाना था, जब तक वो बुलावा नहीं आएगा तो नहीं जा सकते। ये बात सही है। फिर खाने के लिए हम बोलेंगे आप भी बैठो खाओ, नहीं खा के आए, चाहे भूखा भी है, ऐसा नहीं बोलेगा इंसान कि मैं भूखा हूँ, वो फिर बोलेगा कि नहीं मैं खा के। हाँ, बोल के कोई नहीं करो। नहीं, एकदम वो तो बात बराबर है। अच्छा, मेरा नाम तावेराम। अरे आप कौन सा गांव से है इधर? मेरे घर ठियोग में। हाँ, नारखंडा में ही आता है क्या वो? नहीं, ठियोग जहाँ ताज होटल सुना आपने। हाँ, ठियोग से जब आप शिमला से आए, हाँ, शिमला से आप कुफरी से फागू से पीछे गलू पड़ता है, हाँ, आगे को बेकटी, फिर आ गया ठियोग से आगे फिर संदूर, मध्याना, सितारू। अच्छा, नारकंडा उधर ही है। हाँ जी। तो आप इधर ही 9 महीना इधर ही रहते हैं, फिर 3 महीना नीचे घर पे चले जाते हैं। और कि अभी 9 महीना में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, जाते हैं। अच्छा, ठीक। आप लोगों ने पहले बेचा। अब जो पिछली साल आते थे 2023-24 में भी आए, तो हमारे फोटो अभी तक ये अंकल है, आप है कि नहीं है। तो इतना अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे जाने। ओके, बाय। হাতোপেকের ভিউ দেখুন ড্রোনে, পুরো কুয়াশায় ভর্তি, কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই দেখ কি সুন্দর। बाय। नारखंडा 7 किलोमीटर। আমরা নিচে নামছি, এখন যাব ডিরেক্টলি আমাদের হোটেলে নারকান্ডাতে। হাতুপিক থেকে এই বিউটিফুল সানসেট সত্যি দারুণ লাগছে।
ঘড়িতে এখন 7:15 বাজছে। আমরা হোটেলে পৌঁছে গেছি। এটা হলো আমাদের হোটেল। দারুণ হোটেলটা, সত্যি লোকেশনটাও খুব সুন্দর। চলুন এখন ভেতরে যাওয়া যাক। ওদের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট ছিল যেটা খুব সুন্দর ছিল, অ্যাম্বিয়েন্সও বেশ সুন্দর। একদম মেন রোডের ওপরে এই রেস্টুরেন্ট কাম হোটেল। চলুন এখন রুমে যাই, খুব খিদে পেয়েছে, কিছু অর্ডার করে খেতে হবে। রুমটা খুব সুন্দর ছিল, বেশ কোজি আর সিম্পল। একটা আলমারি ছিল, সাথে একটা সুন্দর মিরর। বাথরুম বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল। আর এটা হলো আমাদের বেড আর পুরো রুম খুব সুন্দর। টিভি ছিল, সাথে কেটল আর কফি বানানোর জিনিস ছিল। চলুন ফ্রেশ হয়ে যাই। এই ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল।